Almal sal saamstem dat dit verkeerd is om vir 'n klein kindjie met 'n kwas toe te laat om bo die Mona Lisa te verf. Millions of flowers. Just see fields of flowers. Just absolutely beautiful. Just the bulbs, I think I've fallen in love with. Pretty. And there's so many different kinds. What's drawn me to it is the incredible levels of diversity in a severely transformed and stressed habitat. You go from one side to the next, and you see 6 different bulbs here, 6 completely different ones here, 6 different ones here. What did this landscape look like 300 years ago? What changed it, and how quickly did it happen? The problem with this map is that it makes it look like there's a lot more Renosterveld than there actually is. You can clearly pick up where the veld is, but what you can't pick up with GIS is how much of that veld is actually intact. When you show a landowner what he has on his veld, or why it's special, or you show him an endangered plant that only grows on his farm and 3 others in the whole world, it has an incredible impact on people. Ek dink elke boer het 'n liefde vir sy hele plaas. Die ekonomiese impak van grond wat al duurder word, het definitief verskuif dat boere nog Renosterveld op 'n redelike skaal omploeg, wat ek dink wat gevaarlik is vir die biodiversiteit. Maar ons as die Overberg Lowlands Conservation Trust het juist hierdie trust in die lewe geroep, omdat ons besef het dat daar moet 'n liggaam wees wat spesifiek na Renosterveld bewaring kan kyk. Want ons boere moet begin sien dat dit ook 'n voordeel is om die natuurlike komponent van sy plaas te bewaar. After I've walked with a deck in the veld and saw the lower plants, and you look at the details of plants, and that is actually plants that you've never seen. You always look at grass for the cattle. And now all of a sudden you saw all these beautiful little plants, and then you start thinking, well, maybe it's something that we must try to conserve for the future. Jy nou dink ook, die ding het jy al baie gesien, maar as jy gaan fyner kyk, kom hy net in daai spesifieke area voor. Nou as 'n mens kyk na die boer se footprint op sy plaas, dan is dit eintlik wonderlik om te besef dat die boer is eintlik maar net 'n rentmeester. We believe that healthy habitats equal healthy farms. If you look at a farm that is
completely devoid of any natural vegetation. It's devoid of all life, basically. Natural habitats are critical for wildlife, and especially from a farming perspective, pollinators, the birds and the chojos and the bokkies that occur in these natural habitats are all part of the system. Our objective as a trust is not to manage little kolletjies of Renosterveld in isolation. We want to work with farmers to manage living landscapes. If we manage in isolation, we will lose it all anyway. Soos wat ons met ons grond wat ons oor jare geploeg het, dat ons kon teruggaan en sê, ons het verkeerd gedoen, ons moet dit herstel. En ons met die vrugbaarheid uit te kom, kan ons ook na ons veld toe gaan, dieselfde asem, en sê, hoe wil ons nou maak? We as a trust want to find a way to help farmers manage differently by providing some sort of economic incentive, a fence for example, or carrying out a burn for them, or providing some funding for alien clearing. Hier eintlik baie is wat maar net hier is en ons weet net nie daarvan nie, omdat ons nie op ons knieë gaan sit en fyn genoeg kyk nie. Die Curtis het vir ons landbouvereniging gepraat en dit het my nogal daaraan laat besef. Dit is soos die veld is eintlik niks werd nie. Of ons het altyd so gedink, ploeg dit uit en ontwikkel dit en verbeter dit. So ek weet die huis kon ek besef, maar hierdie goed is waardevol en dit wie jy als daar gewys het. En ek wil deel wees van die bewaring. Saam met bewusmaking gaan outomaties bewaring word. Want as die boer bewus is van wat hy moet bewaar, gaan hy met 'n ander oog na sy veld kyk. Maar hoekom is almal so verbaas as jy begin sê dis verkeerd vir 'n klein kindjie om met 'n kwas oor hierdie Mona Lisa te verf? Want hierso is die klein kindjie gewoonlik 'n groot mens met 'n groot trekker en 'n groot spuit en 'n groot ploeg agter en hy voel hy het die reg om in die 30 jaar wat hy nou in beheer is van veld wat oor 30 miljoen jaar tot stand gekom het, kan hy nou met sy kwas strepe oor hierdie Mona Lisa kom trek. En wat my betref, is dit die enigste argument wat jy nodig het, punt klaar.